CSC member sini belai baik sini যারা এগ্রিকালচার রিলেটেড যত যে তোমার সমস্যা যেমন ধরো তাবিসা মাই বরফিনানি বা মাই গাইফিনানি বা শাক সবজি খাইনানি আবো তাই কোনো জায়গা যদি কোনো বান রব্বাই থাকায় বা কেউনি খেতেও হাসিংসা লমি থাকায় যতবারই जों চেষ্টা খাই দङ सिनाय डिसि अथरिटी बसो सुबाना गदे তাই অলরেডি সার্ভিস হলি দङ সাব এফেক্ট খা ইয়া সামি Baludum para tay gasia para omorong bisi efek ngo tangi hingga o jetuisani tui pupung sawoi khetawa hawo hingga yang tay nok ro kisa kheto bai bisi sugya ba on bago o jaga bisi plat mane efek ten zakha tay maximum to sungthaiman sino mandai prai mora jaga man no hai hipano bulan na hai hapung rok wa ke tot sinoro amo hai ase kingmai singta kot na tonglia je mane birat ke khoti kha jemon jara pokhi roga aro tongmai mani a rok ke no ko thamai kya tai kheto bo mai bor bai drop mai khram drop omno bo bang ma har pe pe lom sek langkha obni bagai जों सरकारि तरफ থেকে যে সুয়ানানি আবো যতন কাগজ জমা দিলি जों যতন সাইখনারকা এগ্রিকালচার কাগজ এপ্লাই হেবিলি যারা ক্ষেত নষ্ট নাই রক মাই ফুল নষ্ট নাই রক গে যারা পুকুর এফেক্ট নাই রক গে বরক গে অর ফিসারি অফিস এপ্লাই হেবিলি যারা নগ রক
বাইনাই বা নরক তিলমই কোথাও কাকরে বংনকে অমানদানি তহসিলদার ববাই কিসা কমিউনিকেট খাইদি বা যোগাযোগ খাইদি বিন তারিখ নরক তরকাস খাইদি ইনকে সিএম ni রিলিফ ফান্ড মোটামুটি রাং থাইকা ইনকা আবরক মোটামুটি যত সম্ভব সুবানাই ইনকা আব নং তো যত্ন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে সাকলাই কেনা অবাহাকে অ্যাপ্লিকেশন দরখাস্ত খাইদি হনে ইনকা বড় কথানি নেই দেখা গব দাতি ফাট ফাটকে जों रुथाय रङ जे बर' रंनि जे माने देराक वक देरमाजा क्लाइजा बा जे लस मैखा बंग दाति फाट फाटके जों सरकारनि जे सुबास रुथाय बा रंनां तमनि आमोजों सुबानाय दाति फाट फाट मानबायथु इनके स्पेशली तिनि जे अ जागा नंग जे सुबानाय होनाय सिनि जे एसोसिएशन जे नंग सुबावो बंग बिलाइखा हामबाय मारो तांनि हिंगे गोबां मा जागा बसुबाय हिंगेफोराव চলাও অমহাই গায়ে যে ত্রিপুরা কৃষি স্নাতক সমিতির আগগৈ ফাইমানি অব বেলাইখে কাহাম ওয়ানসুক মানে বেলাইখে বড় কাহাম ওয়ানসুকই ন যে ক্ষতি থানার ও দুঃখ দুর্দর সাও বুচাই ফাইমানি বাগৈ বরং দেব আং হামবাই মায়াফার অমহাই গৈ ন जों खरक जाताय खरक जानि दुख ओ जों बुजानानि दरकार चुबा लायनानि दरकार सरकार तो चुबावो न सरकार बो चुबावै दङ आं दिनै एमएलए हिसाबै सानानि मुसुंगो नरक आनो भोट दिवैनाय एमएलए सनामै रहरका जनप्रतिनिधि स्रामका आं नंनि लगि दङ सुख दुखो आं नंनि लगिनो दंनाय কোনোদিনে নরম খিবলা তাইয়া কাটলা তবু ফানো ও দুঃখনি বিসিংতি ফানো মা সানাय जों जिल्लामा एलाकाओ लामा हामिया दै हामिया आवरतो दुःख दङ न अ दुःखनि बिसिंगसे बाक्सा बाक्सा सरकारि हयते नकमाया अमतिरगनि दुःखनि बिसिं अमहाय दै लम्मानि जरा अ दै सिमि लम्माया बेलाय खेचिनि बरबगो खतिंखा निनी माल माता खतिंखा निनी फसल खतिंखा नखुक तो बायबाय खायनो ताई फबजा बायखा बरर थैबायखा नरबसिओ जतन खबर नाहार नाहार जतन खबर ताबुक तो मोबाइल खबर मान थांगो जे नक्का सासे 7 जना थैमारो अबरनि खबर बो दङ निनी आरो हापुं काखलाई फाइनाय पुनतक फबजाक मानि बरफ फबजागै थैमानि अमाहाय गिल्ला खबर दङ हियाबा ते कैसा हंगा वानसुकजोंनो जों वानसुकैनाय गांगाय सिनि अ मान्दायो गांगाय अमाहाय थैमानि गतना गरिब्ला ना अमाहाय थैमानि गतना गरै खायफानो जिनि अमाहाय गतना गरि फानो बेलायखै खदिंखा आरो अमाहाय थैनाय गतना न गांगाय सरकारि तरफैते रांरिनानि अमाहायबो घोषणा खालायजाखा जीवन थांगै रांमान मानि अब कोनो दिन फानो बखाव मानि गसिना हायमाया आ चिनि फसल तसल थांगा अब सरकार दिनानि का अब बेलायके काहामको नंनि जे फसल तासिंग आने पूर्व बक्ता साइ थांगा फसल तसल जे खति थांमानि अब नर भाइके एप्लिकेशन खालायनाय भाइके फटो बनाय अब नर खबर नारदि नंनि विलेज चेयरमैन रकमो विलेज चेयरमैन रक जोगाजोग खालायदि जारा नेता लिडार्स नि तंनाय बर बतमो बर जोगाजोग खालायदि ब अफिस थानाय ब अफिस हिमनाय निनि खेतक खतिंखा पुकुर बायनाय जेबाबे आर थांबायगा ओ बेलाय मारा तक उंसुका तै नगरक तो बायखानो नक बायमाबो तै नक काखलाई नक बायखाय तो नक सना मानानो यांगो हापुं काखलाई जे नक थाय गरिर हापुं काखलाई नक बाय थानाय आबो तेबो बिरमा नंगि बासाखा अमहाय रक दङ तै कासांगा नुकुं हामग्राय हिनि जे नक मानबाय मानि आबो नुकुं हामग्राय नब्ला ना अजित बाबु नुकुं हामग्राय हिनि जे नक मानबाय मानि आ नुकुं हामग्रायनि नक कै सापानो काहाम करिखा जतनो तेरा बायखा वाल काखलाई बायखा लेट्रिन पर्यन्त अ जागान उ जागा तालां तुनिरिखा अमहाय मांगो नाय नाय मानि अब आं अबजार्भ खायनायखा अ जे नुकुं हामग्राय नक जे स्नामजा
kaisapano kaham jagawo sanam jaga tam hangkai o hapung pahar bormoran jagawo jeri mani je abo kaklaina moto ha du pasa jaga rogma ama haike tangjak kaisapano plan jagawo tangjagya jodi plan jagawo tangjak hangkai ama haike kaklai gala kamu ha kaklai thanga hangkai nokbo to kaklai nai ar nogo tongmaya harima thangmai ka baksa kaklai jak baksa kaklai tutui ama hairo ui tongmai ka ama hairo অবস্থা সরকারি নক মান ফানো তাম খাইনানি নক তো কাহাম মানখো হাইপানো আর তাই তংমালিয়া বড় আবো কাখলাই থানে অলরেডি আবনো বউ সালাই থাইগলাयो আবনো বাহাইগাই যে অনুকুম হামকরাই যে নক রিমানি সরকারি ভাবে রিমানি অবো তৈসা পূর্ণরাই বরং নক দা রিমানো নক রিজাংনা উঠুন আবো তো দাবি মাখলালা নেবলানা বড় তংনাই তাইসা বড় তংনাই বং তো থিনো পাতা জায়গা তো pata jaga rogo phano bongni nogro tangri na ama haike jodi tangri ikai kakhlai azat jaga khama jodi tangri kangka ama haingla khama se jai ho sing obno bo dabi mana no lama khlaina ni bagi tui mane nge thik no tui rina ni baga ang jotha saddo chesta khlai tongo office ka brombo nongni bagi no khapromo office elakani borok lama ka hama mahinto elakan borok tui man thong ama haike na ang dabi khlai tong official khapurma bonong bagi no khapurmoi tong phiaba sanani thangka hangkai khorokchu media ro phainai emon khai news ruo a news ro khana ka hangkai belai ka mara to news haiji abo dini no nam tubudi tabono hangai chasinai dini no subui tubudi dini sogui chasinai abi ablana officially systematic tongo officially file processing nai nung aro thangai ni aro estimate nai ni aro project khlaijak nai file processing nai hai kaise sapai nai blana estimate ako khai kaise ke ni phani boto dorkar ama hai ke tabuk ang tai kaise kok sana ni muchoma ko obono tabuk ang jodi je nok ro rilemani abo to jung to ab select ma khlaya baksa ni nok baksa ama hai ke dukhu nang nai ro boto a media rong tisao Sapna Deborma MLA Tamurika nok kasa jara rimeya ama hai ke rogo media rogo tisao ang sana ni muchungo nok manani bo bini একটা রেশনা একটা নক মানায় একটা রেশনা একটা নক একটা রেশনা দুইটা পরিবার নি টকা দুইটা পরিবারকে দুইটা নক মানিয়া ত্রিপুরা এগ্রিকালচার গ্রাজুয়েট অ্যাসোসিয়েশন রনো মজরাও আগু ফাইমাবাই যত নিশে কসাম সংগঠন বড় নংদা আও ভারত কৃষি প্রধান রাষ্ট্র যিনি ভারতাও বহনজাগো কৃষি প্রধান রাষ্ট্র যিনি ত্রিপুরা বহাইন কৃষি নির্ভরশীল তাবো মধ্যের অবস্থাও ক্লাইতমনি বিসিঙ্গ তামতম মানিনাম সেমিয়া যা ফল রতন আবত বেলাকে বর্ণ হামবাইয়া ফলনি দরকার ত্রিপুরা সরকার তাবক জংব আপনি দায়িত্ব চিনিয়া ভাব করে হনমাইয়া जों ताबो we are also part of alliance government mo government ni অংশীদার হিসাবে যথেষ্ট দায়িত্ব খাই দায়িত্ব না হইছেন সামংখ্লাই দङ রাজ্য সরকারনি SDRF DM ni headed by DM বত খাইনো দङ বনকারী বচন ADC বো চিনিব দায়িত্ব দङ হনি ADC আলাদা খাই जोनल लेवल जोंबो कायसा डाइजेस्टर कमिटी होनै जोंबो सालगिया सिगां दंलायथा नरक साइमानो केंद्र सरकार 40 कोटी रां देरा अवस्था क्लाय दंमोन बागै साहाय्य बागै सेंक्शन क्लाया पश्चिम त्रिपुरा चिनी लोकसभा आसननि जे एमपी बरमगोनां बिप्लब कुमार देव बबो बिनि फान्डनि 1 कोटी रां होननानै घोषणा खालामनाया याफारका पूर्व त्रिपुरानि जोंनि एमपी बरमगोनांजों कीर्ति देवी सिंह बबो 1 कोटी रां होननानै घोषणा खालामनाया अबलकारि बन्दरक साइमानो जोंनि बुबाग्रा 37 जना जे थैनाय रखनो 37 जननि परिवारनो प्रत्येक परिवारनो 50,000 रां होननानै घोषणा खालामनाया 37 फैमिलियाव 50,000 गाय
বুসে ভাই সাথী প্রায় 38 আর 18 লাখ 19 লাখ বড় কারিব বুবাগলা 10 লাখ जों एडिसिबो एसेसमेंट खाई खान्यानि बागै चेष्टा खायदों बेलायखेनो दाबो बाहायनो दिनै निउज सगो साजागो ताई 6टा राज्यआव रेड अलर्ट दाबो गुजरातआव मारका दैफाय दङ उत्तर भारतनि नों अनेक निउज नायबायखेना हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मारखाय नष्ट अंका प्राय 18टा नेशनल हाईवे बायथांगा लामा कचार बायै हाहाकार दाबो चिनि त्रिपुरा राज्योआव बाहायनो प्राय 30,000 कोटिनि खरस संखा बने एक नियम दङ जों दाबो चिनि दायित्व जतन मिलायै जॉइंट खाय मिलायै एसडीआरएफ एक्ट अनुयायी फुल डैमेज खरसा बरंनि नक देवाल बायसुका हांगाखाय बनो 95,000 रां होनानै एसडीआरएफ आइनो दङ दाबो हाफ डैमेज फलो दंमाया खेंग्रानि रामबाबु पारानि खरकसा मास्टारनि बिहिक रान्दी सन्दारानि देबर्मा बिनि नक एमन खायबायखा कोथा कोवागै कोथानि हा भादारत कालाइसि इयाखै बथुइजा कुमु बिनि नक हाफ डैमेज फनो अब फुल डैमेज हाइनो बनोबो जों जत पाल खालायै आमति जराव कोनो पलिटिक्स खान्यानि जागाया राजनीति खान्यानि जागा दङ अरो सय खायै चिनि जरा डाइजेस्टर कमिटी ब्लक लेवल सब डिविजनल लेवल अथवा स्टेट लेवल जेसबो अंतो जतनो से क्लियर खायै जे सामुं खान्यारो सय जे खतिंनाय रो बरंनो जों बिनि खति पुरननि जतनो जों पालखाय चेष्टा खान्यानि होची आंते सुको खरक सामिया ओखायसिनि हुगाबेदो जे सामुखाय तंनाय अफिसारक नरबाल सिनो समितिनि मुंमाखाय त्रिपुरा कृषि स्नातक समिति इंराजी बेखे त्रिपुरा एग्रिकालचार ग्रेजुएट एसोसिएशन अब कासे गोजाम संगठन जों बराबर उन्नति है कृषकनो सुबाय दं जेकुनु समय प्राकृतिक दुर्যোগ हाखाय बन्ना भूमिकम्प जेकुनु उन्नति है थाखाय जों सुबाय दं ini busuk family wo mane tamu bagbagai dong tini जों o mandai block ni andaro pray 80 jona family 80 ta family wo je jara o titor ma effect ka borong जों bongni na nangmani mane no जों bagai dongba borong ni bagai je nok phiu thangka khai je ta nangmani bongni bithi wati ro tai isomisa जों samu ro bak Oke, oh mandai, amce sini bagbagai dong, nah pasti kenangai ya nong je. Obo hai sing pray tahu sorte coto jaga khai tong kham te bini ke potanggai bini orang mandai phame to kem ya borogoli kem thapa ja hai pon se se soi sing tai busuba kha Udaipur Kakrabon Amarpur Ompi Tuidu amte so tong tai sing khani salo sing Koilangpur Riamra Ambasa kai Gandatisa kai aing not di paro sing kai so mana bagai Oma hai dosak lajar ono bo beskang sara boba hai dok kai kaham samgo yar repair na wan supply na sini समिति बा sini agriculture department बराबर so logi tong tong so हाइनि सालो बसुन तंग तंगनाय एवं सिनि जता दप्तरनि जता सामु खामि जोंहाबो गायनानै तंनाय जों खाइ दङ ताबो सारबोसो दं ताबो एर मध्ये बरङ जों समानाबो साबजाथाबो गावनाय किशोर रङ जतन आबो हते सेपसाब मानाबो गावबो आंनि सिनिमु आंनि मुं जीवन देबमा आं दागानि प्रेसिडेन्ट